Oro chung chongka goristo tongmani borok kobang tongmani kisa ui thangka kintu oro raida tongo Bharatni raida tongo ain tongo Tripura implement ungya omti khaimang no 1971 sonni 29 November je Bharat সরকার no hoite kaise chithi oror hojaka jel goel or je chithi romani abo implement khalai jagya hekaka abon pore 2017 bo or kaise chithi ro hojaka home department hoite or Bangladesh ni borok khaine rong no romoiti খাইনানি বাগৈ আবো ইমপ্লিমেন্ট নঙ্গিয়া সর্বশেষ থানায় 19 মে যে নোটিফিকেশন টিখাইকা আর সরাই সরাইকে ছাই হানা হাই বেলেকনো ওয়ানা মাছিনজে বা কিরমা চিনজে হানা হাই দারাক সিনাক মাপলি গাজাবেকা সোশ্যাল মিডিয়া ও গেতে তাওকে বক্স নকপিলানো ভিডিও নে মাপলি নগুনো কামকে সামনাই তংনা এবা কামকিনা পুজিমানি তংনা তিনিনে মাপলি ববাই উনো গেতে তাওকে বক্স তিনিনে মাপলি ববাইছে হানা হাই বেলেকনো বিলিয়নিয়া আমসাयो হানা হাই সিনি প্রমনাং সার এমএলএ রঞ্জিত দেবরমা হানা হাই বেলেকনো পালপাকসা ক্লাইনাই খাকরা খালাইনাই খরং tislaika haina hai bilonia amtayo Bangladeshi rongno takti no reklainani bagai tei amoni yagulo basawai kana kasini brong nangsar emle Ranjit Debroma belaikno sini dofani bagai na moni kok belaikno kam srai ke sawai kana ka tei amoni yagulo belaikno sini te tawkte bok song opini khorang no khrawine eba bini kok samnon khrawine belaikno khawnang jaka pharingite tawkte bok song sing bisi kok seui haina hai tinin jalo sini brong nangsar emle Ranjit Debroma tamhini sini te tawkte bok song no kok ko sarke bapo bahai ke reply ka fadi jeng bisi kok seui haina jeng sini borong nangsar emle Ranjit Debroma ni khongni bisinte ba mamni bisinte jeng kisa kamke siwi nyalena ngite tawkte bok song no kisa kamke nai tongdi tini no mapli no Sar bawan sumung tu boy tini abahai neng au ya peri rumah saka. Ang puile no buba garana hambai ma ya farnai tini ni je chini je rally এবং তিনি যে চিনি যে মুভমেন্ট অমন বুবাগারা ফুল সাপোর্ট খাইমানি বাগৈ তাই বচংনো বিলেসিং খাই তংমানি বাগৈ বুবাগারা পইলে নাং ব্লাই ব্লাইকে হামবাইमा याफारो तामनि इंगाकाय त्रिपुरा हावो जों तिनि जे इलिगेल माइग्रेन्ट रंनि बागै और जों संख्या गरिष्ठ तंगमानि बरक गोबां तंगमानि किसा उइ थांका किन्तु और रायदा तंगो भारतनि रायदा तंगो आइन तंगो त्रिपुरा इमप्लिमेन्ट उंगिया अमति खाइमां न 1971 सन्नि 29 नभेम्बर যে ভারত সরকার হইতে কাছে চিঠি অর্ডার হজাকা জেল গোয়েল और যে চিঠি রমানি আবো ইমপ্লিমেন্ট খালাই জায়গা হেকাকা আবন পরে 2017 ব और কাছে চিঠি হজাকা হোম ডিপার্টমেন্ট হইতে और বাংলাদেশ নি বরফ খাইনে রং রমৈতি খাইনানি বাগৈ আবো ইমপ্লিমেন্ট নঙ্গিয়া সর্বশেষ থানায় 19 মে যে নোটিফিকেশন টিখাইকা और সরাই সরাইকে ছাইরিকা এবং টাইম ফ্রেম খাইরিকা 30 দিন নি বিসিঙ্গ বরং নাইতুকৈ মা টিখাই নাই হিনাই আবনন বাগৈনো তিনি जों और রেলি খাইयो দাতে দাতে কার্যকরী খাইনান তাই নরেন্দ্র মোদি এবং নিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জি তাই চিনি বুবাগ্রানা হামবাই জানগৈ जों তিনি বগা ফাওয়া পইলা जों বাংলাদেশ রং নাইতুকৈ টিখাইयै বরং অরনি বংনি হাওয়ার হনানি বাগৈ তিনি সিমি जों চবা চেংকা ও বগা ফানি সিমি ত্রিপুরা সরংনি থাঙ্গৈ টংনানি যে চবা অম তিনি সিমি অর খরাং তিসা জাকা তাই হর जों সাই বুসা খাওয়ারনি সিমি তাকুরক Aw sar jeng te kaisa nugui mano kobang ma MLM DC rok tongo kobang ma montri rok botong phiaba tini achuk thaino baksaba kirui phan tongai mano nge nono kai jeng no khan nangni na achuk thaino nang wan suglia phiaba dofani bagai tang butang tangsiwano dofani bagai samung khlaisiwan hini je oya preri thani tabo kobang ma je nono chaja gerok kebengni bo tongman jeng no khajeta nungus gang pasim thana rok FIR rok khaimani ge abono nang wan sugia karai nang bobo wan sumung tesa tu bukan je nang dofani bagai samung tangna ni অম বইস্তামো খাইয়া অব আনি নাইনানিয়া কিন্তু আং লুকু বাই চং জাগৈ লুকুনা আংতামো কক রিফাইকা হা দফানি কক সাইনো লুকুরাগানা হামজাগে বুট দিখানাবলে একা আং লুকুনি কক নমা সানাই আনি দফানা মথাংনানি কক নমা সানাই আনি হানো রক্ষা খাইনানি কক নাংমা সানাই একাই আং যে একজন খরকসা MLA ত্রিপুরা হাস্তেনি চিন ত্রিপুরা সরক তাই গোबां मा দফানি বড়রক আনো যে হামজাগে বুট দিউই MLA সংখ্যা তামনি বাগৈ বরংনি কক সানানি বাগৈ হানি কক সানান বাগৈ দফানি কক সানান বাগৈ আবুনি বাগৈ আং ত্রিপুরানি বিধানসভা ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নতি আং কক সাকা এবং অমিত শাহ 2024 নি 8 মার্চ বনা আং কাছে চিঠি রহকা আবুন পরে থানায় 12 তারিখ আং বনা চিঠি কাইছে রহকা এবং সর্বশেষ আনি প্রেস রিলিজ বা আং রিখা আর সরাই সরাইকে সাকা ত্রিপুরা ও
বাংলাদেশ ni borok boro haboi tong bo district bo sub division bo block bo bisio abo srai kai rijaka susrang tabuk সরকার তামো ইয়াফ্রিরম সুংমন নাইনাই মিয়াবাং চিফ সেক্রেটারি তাই ডিজিপি নাং সিটি সুইকা যে মোর তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডিটেনশন ক্যাম্প তাই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খালাইনান বাগै স্রাই স্রাই নাইকা जों तालसा नायनाय जुदि अर आइन तै अ नोटिफिकेशन तै अर याफ्रिरम जागिया हंगाकाय जों जुननि 19 तारिख तालसा फुंमानि परे हंगाकाय लागातार हड़ताल पर्यन्त जों रिनानि बागै जों ताबो टियारुंलाय तंलाय ताखौर बेलाय हामबाय सार बेलाय हामबाय न खराय न मांखाना ताखौते बुखुक जं bo kok na tei tabuk borom ganang MLA tabuk sawi tong je thayo jodino talsani bisingo a rutugui karinani samung chengya hingkai abuskangni salo teibo horchung saimano hnei obohaino kaisa kok kesarmung rewi rekha borom ganang MLA Ronjit Deborma hingkai tabuk jungbo naithai chinibo samung obono jara illegal immigrants tei Rohingya rok baksaba Myanmar ni phayo baksaba tini Bangladeshi rok phayo phiaba borok no si document rok sramoi raida chaiti khayei borok si sepmani tongman rok jungnugo a sepmani tongmani no tini haste hapang no karibo Bharat hakotorni nuknai sinai rok wansungmani yaklo Home Minister te Prime Minister rokni borokni wansungmani bo tinio jaga tubo jeta jeng dasingo bongni obenaro jeng nugui mangkha congratulation to hini rimani a jaga ono jeng sawi mangkha tini je Tripura hasteo tongoi tongnai raida saiti khai phainai rokno rutugui karnan bagai talsani সময় বড় জাখনি जों সাউই মাংকা তাবক जों ববন নাইথাই হংগাই ফাইদি তিনিনি অ জাগানি সিমি চেংখাবরক বগাফানি সিমি শান্তির বাজার বগাফা অজান সিমি চেংমানি ইয়াগুলো কাঞ্চনপুর জরাতৈ যে পাইথাক জরাতৈ বরংনি ও pushback ni jata illegal immigrants rokni bagai bongni yapri samani borom ganang MLA Ronjit Deborma tui dulungbai obno Tripura hasteo laibumao sijaknani thangai tonghani ang khakhayo tei जों जतनो पालखे अबनो जों खाखायो के हामबाय नायतंनाय जायगारि दंगर देबि हामबाय आमसोग नायतंनाय हास्तेनि जत नायतंनाय खागोनां माया गोनां तिप्रासा बसंनि जत लोकरनो जों सावैमानो लायथांनाय मियानि सालो तै जरा कायसा होम मिनिस्टारनि थानियो कायसा लेटार सिमानि जों अब नुगैमानो जे बरक MLA मानि यागलबो इल्लिगेल इमिग्रेन्ट्स रकनि बागै बांग्लादेशनि हारिनो याकरै त्रिपुराओ रायदा सायति तंगै तंगनाय डकुमेन्ट करै फियाबा गभर्नमेन्टनि सेब्रक मानि तंगमानि अबनो नाहारिनो अबनो नुगमानि यागलनो तिनि इल्लिगेल इमिग्रेन्ट्स रकनि बागै सामुं तांबुतां ताङै तंगमानि MLA ओंजाक फानो निजिनि आचुक थाइनो वानसुग्या करै तिनि साक बायथां फिलं खरै अबनि एगेन्स्ट अबनि जे बांग्लादेश हारिनि रायदा जायति फायै तिप्रा हास्तेव तंगै तंगनाय रंनो बरंनि जे सेब्रक नावै तंगमानि गभर्नमेन्ट रक नुग्यांगै तंगमानि न तिनि साल गोदक मानि यागलो जों नुगै मांखा तिनि अब नंखा हास्तेव पुइला MLA जे MLA बिनि चियारो आचुकति फानो वान सुग्लिया बिनि आचुक थाइनो फियाबा कक ताबुगरो खरचा ताइ क्लायो बिसि गोदोंमानि यागलो तिनि अबहाय इंडियन कन्स्टिट्युएन्सिनि जेता लंथुन निनि दाल बिदाल अक्रा रक दाल बिदाल तिनि होम मिनिस्ट्रिनि सिमिबो नुगै तिनि मकल कियकमानि जों नुगै मानखा आबनो रक साविनो तिनि अ जागावो अबहाय ख्लाइनो बगाफा आमचाय शान्तिर बाजार आमचायो तिनि फाइ अ जागावो तिनि रैली खाइ दङो अबने एगेन्स्ट दर नुगै मा खानानि कुल हनारेबल प्राइम मिनिस्टर एन्ड होम मिनिस्टर कंग्रेचुलेशन टू गाबरवै पुशबैक इलीगल बांग्लादेशी एन्ड रोहिंग्यास जे त्रिपुरा हास्तेव तंगै तंगमानि बरनो रेखलायनान बागैनो तिनि अबहाय अ सेबनावै लाहार अंखरै